मुल्तान सियासत का मरकज बन गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 3 रोजा दौरे पर मुल्तान आमद साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। साबिक सदर 10 रुकनी वफ्द के हमरा मुल्तान पहुंचे। बिलावल हाउस में जनूबी पंजाब के अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। आम इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां उरूज पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में जलसों का इब्तदाई शेड्यूल जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी 12 जनवरी को लिया, 13 जनवरी को बहावलपुर, 19 को रहीमिया खान, 20 जनवरी को कोटअदू में जलसा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 24 जनवरी को सरगोदा और 26 को मुल्तान में जलसे से खिताब करेंगे। जनूबी पंजाब के अस्पतालों की हालत जार बदलने का मिशन। मोहसिन स्पीड ने बेड़ा उठा लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए एक और बड़ा इक़दाम। अपग्रेडेड अस्पतालों के लिए जदीद आलात, जरूरी सामान खरीदा जाएगा। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने जदीद आलात, बेड्स और फर्नीचर खरीदने की मंजूरी दे दी। खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का मरहला मुकम्मल। मुल्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 194 अपीलों पर समाअत। 7 उम्मीदवारों को ग्रीन सिग्नल मिल गया। कागजाती नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 3 दिनों में आरओज के फैसलों के खिलाफ 219 अपीलें दायर हुई। कुरैशी खानदान समेत जमशेद दस्ती और उनकी अहलिया की अपीलों पर समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। गुलाम मुस्तफा घर की अपील पर समाअत 7 जनवरी को होगी। बहावलपुर में रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बहावलपुर और लोधरा से दायर 61 अपीलों में 10 पर फैसले। NA 168 से अदील के कागजात पर आरओ का फैसला बरकरार। PP 262 से उमर फारूक के कागजात मुस्तरद। 8 दीगर के कागजात मंजूर। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। अवाम ने बिजली की कीमत बढ़ाने पर निगरान सरकार को खरी खरी सुना दी। कहा पहले ही महंगाई ने कहीं का नहीं छोड़ा, रही सही कसर बिजली महंगी करके पूरी कर। और पब्लिक जो है वो दिन ब दिन इसी टैक्सेस के और इन्फ्लेशंस के और महंगाई की चक्की में पिसती जा रही है। पाकिस्तान में पहले ही महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिससे जो है ना ये मजीद बिजली का बम जो है अवाम के ऊपर एक कहर नाजिल फरमाएगा। की चोरी हो रही है उसको ख़त्म करते चाहे जाए कि ये सारा बोझ बिल पे करने वाले अवाम पे डाला जाए। तो ये इन अवामिल पे कोशिश करनी चाहिए कि बाकी अवाम पहले ही पीछे बढ़े हैं। जनूबी पंजाब में महंगी बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी। बहावलपुर और सादिकाबाद में दौरानिया 8 से 12 घंटे तक पहुंच गया। छपकला में 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग। मामलात जिंदगी मुतासिर, कारोबार को भी ब्रेक लग गई। शहरियों की दुहाइयां बेअसर। मैपको हुकाम ने गुड्डू थर्मल पावर प्लांट में फनी खराबी पर जिम्मेदारी डाल दी। एक तरफ बिजली महंगी, दूसरी तरफ तवील लोड शेडिंग। ऊपर से चूल्हे जलाने के लिए सुई गैस भी दस्तयाब नहीं। रही सही कसर महंगाई माफिया ने पूरी कर दी। कोयला, लकड़ी और LPG महंगी कर दी। जनूबी पंजाब के अवाम मुंहजोर महंगाई से शदीद परेशान। मियां वाली, बहावल नगर और खानेवाल में शदीद ठंड में चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। जनूबी पंजाब सर्दी के लपेट में। दर्जा हरारत में कमी। ठिठुरती सर्दी ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। खून जमा देने वाली सर्दी दिहाड़ीदार तबके पर भारी। मजदूरों की मजदूरी न मिलने की दुहाई। कहा सर्दी की वजह से रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया। बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। जनूबी पंजाब में सर्दी बढ़ते ही खुश्क मेवाजात और अंडे महंगे हो गए। डीजी खान में फार्मी अंडे 400, देसी अंडे 500 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। शबखाला में ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर रश। शहरियों का खुश्क मेवाजात महंगी होने का शिकवा। कहते हैं कीमतों में इजाफे से खुश्क मेवाजात कुव्वते खरीद से बाहर हो गई है। जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फरगढ़ की नाअहली। शहर में तजावुजात का खात्मा मुमकिन ना हो सका। शहर की अहम शाहराहों और फुटपाथ पर कब्जा माफिया और तजावुजात की भरमार। परेशान हाल शहरियों का तजावुजात मुस्तकिल तौर पर खत्म करने का मुतालबा।
محکمہ ماحول ملتان کو افسران کی کمی کا سامنا، 2 ایڈیشنل ڈائریکٹر، 5 انسپیکٹر اور فیلڈ اسسٹنٹ کی 7 سیٹیں خالی، دفاتر اور فیلڈ میں سہولیات کی فراہمی مشکلات سے دوچار، فیلڈ سٹاف کم ہونے سے ضلع بھر میں ماحولیات کے خلاف آپریشن کرنے میں دشواری۔ غیر قانونی پیٹرول یونٹس والوں کے گرد گھیرا تنگ، ملتان میں محکمہ سول ڈیفنس کا کریک ڈاؤن جاری، بھاری جرمانے بھی عائد۔ چیف انسٹرکٹر فہیم امداد کہتے ہیں مافیا کی مکمل سرکوبی کے لیے تمام اداروں کے ساتھ مل کر کارروائیاں جاری ہیں۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے 50ویں کامن کے زیر تربیت ASPs کا جنوبی پنجاب آفس کا دورہ، ایڈیشنل IG مقصود الحسن نے جنوبی پنجاب پولیس آفس کی ورکنگ اور افادیت کے حوالے سے بریفنگ دی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان بھی محسن سپیڈ کے معترف، عوامی فلاح کے منصوبوں کی تیز رفتاری سے تکمیل پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ گورنر ہاؤس میں ملاقات، صحت کے شعبے میں محسن نقوی کے اقدامات کو مثالی قرار دے دیا۔ کمشنر ملتان عامر خٹک کی زیر صدارت ڈویژنل کارکردگی بارے جائزہ اجلاس، ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ محکموں کے افسران کی بریفنگ، کمشنر کا پیٹرول پمپس کی انسپیکشن اور انسداد اسموگ مہم کی کارروائیاں تیز کرنے کا حکم، اشیاء ضروریہ کی اجزاء نرخوں پر فراہمی اور ون ڈش ایکٹ پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے احکامات جاری۔ شہر اولیاء کے پارکس میں عملے کی حاضری یقینی بنانے کا لاہے عمل ترتیب، تمام ایڈمنسٹریٹرز ماتحت عملے کی حاضری ریکارڈ اور ڈیوٹی روسٹر کے ذمہ دار ہوں گے۔ PHA ملتان نے ایڈمنسٹریٹر پارکس کو مزید ذمہ داریاں سونپ دی، ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس نے احکامات جاری کر دیے۔ صحت کے ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر پر ہرگز سمجھوتا نہیں ہوگا، کمشنر DG خان نے منصوبوں کی تکمیل کے لیے ٹائم لائنز مقرر کر دی۔ ویڈیو لنک اجلاس میں مفاد عامہ کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ کو پہلی ترجیحی، ٹیچنگ ہسپتال میں زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کی فوری تکمیل کی ہدایت۔ سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لیے سرکاری ہسپتالوں کی کڑی مانیٹرنگ، ڈپٹی کمشنر خانیوال کا DHQ ہسپتال کا دورہ، مریضوں سے بھی ملاقات، ادویات سہولیات بارے دریافت کیا۔ ادھر DC راجن پور کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال رجحان کا دورہ، مختلف وارڈز، ڈائلیسس سینٹر، کارڈک بلاک اور دیگر شعبہ جات کا جائزہ لیا۔ جنوبی پنجاب میں 4 روزہ پولیو مہم کے انتظامات مکمل، ڈپٹی کمشنر لیا کی زیر صدارت اجلاس، CEO ہیلتھ نے 8 جنوری سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ضلع کو پولیو فری رکھنے کا عزم برقرار رکھیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 99ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب، پاکستان پیپلز لیبر بیورو ملتان ڈویژن کی جانب سے کیک کاٹا گیا۔ سابق ممبر صوبائی اسمبلی سید احمد مصطفیٰ گیلانی،